Ayan, si Wendy at Taiko naga-uwan. Kita ko yan. Bakat lampo. Bakat lampo. Baw, itong ato karon baw. Yan, oh. Yan, pwede din dito magkape-kape, oh. Hani, merienda ka. Sige po. Ito, may init na to. Ito, may pandesal ano. Sige po, ito. Mayroon na akong biskwit doon. Wait lang ha. Kumakain din tong ano, tito, pandesal. Hops, yan na! Oh. Yeah, baby ha. Yan na, dali. Yan na. Yeah. Yan. What you will say? What you will say? Louder. Thank you, maganda ha. Thank you daw. Thank you. Open? Ha? Hindi, dalhin mo doon sa bye-bye, honey. Come. Shh, come. Katos mo, ang puro tuod na pagras. Sige, kalamansi. Ala, ayun, nahulog. Oh no. Oh no. This one, you want to eat? Okay. Wow. Very good, wa. Oops. Hi, yung face mo. Sige. Hi. Good. Oo. Sige. Hey, ano? Brad! Sige. Bye-bye, si Babay na. Bye. Thank you for watching.